Brahmani constituency Vishal Khobza, Chini Portion Koring Gitwara, ADC Village Community Vishal Khobza, Chini Ozagani Tini Greater Tripura Awareness Campaign, Yabachini, Bobagrani Hansen Community Lemon Panda, O Pandani, Aspa Opera, Bonopian Ali Chobani Chibai. Teko Paiso Pajachini, TTAD Sahapani, Honorable Deputy CM, Sir Oliver Debroma, one of the Hambai, the Chobani, Chibai, the Kumu. Our North by Chongza, Chini Jotan Hasuza, Chini the promoter and Jotani experience plus senior leader, Chini Hasusa, Chini Honorable MDC, Ani Daduno, Borma on the Debromano, Pulana Ani Chobani Kurum, the Hamza Kubrum. Our Yabulo Tepotamino, Chini Asrambari Block Committee President Bromgana, Omid Debroma, Tepotamini, Central TWD, Working President Bromgana Binama Debroma, Tepotamini, Vice Sub JDC, Vice JDC, Vice Chairman Borman Hockey Debroma, Chini District, Chini Secretary, Bormana, Shuman Debroma, Chini YTD. The job the leaders of Horse Voice Woman at the journalist, Borman Puyano and Kakaham, the job on Chibai. People Gamotini after Totini, Conquer Money to Conquer Way. Hedva, Guy Conquer by Bama Babies Kamas Hajneta. Had they conquer by somebody out of Bar, they will come play. Senior Honorable Deputy CM of Second. Since Simon of the current Tayo, Protiversion passports on the Rano. Assembly election kalai. Assembly election no kalai bhai aglo thai bos maro. Ora agi chini ex minister Obur Deborma tonanga. Jug bos romoi. Abunya aglo chini jonogon ro. Mane aske deprive ka abunya aglo choose kaiga sen bhai. Tabo kai chini Obur babuna change khai sen member babuna tulai. So job has to like that. Tulumea same condition in IPF BCP server. Kamia all ama same. Tamuchini all ama by Suma MLS number horo. Quite only my MLS number horo. Gatao Pelam Nadi. Tamuchini Korang is for the Lama Kai Tuka Muka. Gatabuchini sing Sorani, Lama of Nationality, Bolly was Seaman and Milling result. Garul Pelayo, Naki Bachino, Asram Mariba, STC Himita, Lama Kakamuka, Nakiba Amokai, non STC Hida Milik, Amabomatu, Amahitomo. I'm going to once at all, sir, leader no, they leader no, strongly, Chini Doman Bagi Chabak Laye, fight Kaye Chini Jonavan Bagi Kam, Rayman and Guy, all my leaders in this not, Rinan Nago. I'm going to Bubaran at Chini di promote family yagulo jotto jago tini chini ki base aware tha chin do phana mukhana hingai sumama strong leader ho anme tini bubagra tini chini ba one sugai bote sage soy hame to dikhano botini charne nehane jara kre tini yanane jara kre bini shart ma doctor phuna jara kre chi ma chaw khai tamni bagai juno permanent solution nan bagai chini do phana mukhana bagai chin do phana solution nan bagai amre tini bubagra saito তিনি যে কোনো তো পার্টি সুশীত বঞ্চিত লাঞ্ছিত যা বলিবার তিনি বুবাগার খরচে হলো আমার মেগে তিনি সান্তাল মুন্ডা আদিবাসী তাহলে বহু শুনবো সাননি মুসুবো বরং নির্বাচনে তিনি বুবাগার ওয়ান সুজা খানে নকুনা সুরমা এসসি কনস্টিটুয়েন্সি অফ অ্যাসেম্বলি ওয়ার্ড পুরো দিনও ত্রিপুরা হাওয়া মহায় যেটা তিনি রিজনাল পার্ট হতে মানে নন এসটি ও মাগে Jiwa contest ini susumai aku. Jika tagai tini buka kerana Hamzah mukubui naharmu, tamai bagi tini cini adivasi tapke buk sonabo, buat ini MLA contest kini sujuri ka. Amar cini buka kuwe Hamzah bani. Arme tini apa terabo? Tini cini jauh to Hamzah nukro. Tamu santal, tamu munda, tamu gor, tamu deborma, dia jauh to tamani. Tini Hamzah ke agu kan ke. Tini buka kerana nimano fulfill kaya bagi, cini jauh to asam ada nukro, setiap mak donai. তাইলে অবয়া যে তীব্রমতার গ্রেড তীব্র স্থান মানো কোন জাতির বিরুদ্ধেয়া কোন ধর্মের বিরুদ্ধেয়া
বিরুদ্ধে जों चीनी संविधान मुताबिक चीनी अधिकार प्लेई बस का 5 नंबर है चीनी बुबागा चीनी बात चौबा साल हो और मैं दिन में जरूर एबीसी को सगला हाई बेलेग ना हमें मारो चीनी करता लीडर समो नरन आज 60 थान बिसिते इनो माहे प्रोग्राम आते फाइनल का सर बस कांगो जे 2023 की चौबा वन लास्ट पे जे फाइनल मैच ओ मैच से त्रिपुरा था 35 টা সিট দিয়ে बस कांगो त्रिपुरा था सरकार गठन खाने थाने तो আমরা জয় করতে পারছি তিন বড় আমরা বস কাंगो त्रिपुरा से करे ওমন পার্টি त्रिपुरा सरकार गठन खालिया आवाज राइट साइड साइमा थाका আমার বাকি বিজেপি র খেতা মানলি তো ভাই यो सारा वर्ल्ड नि जतो पार्टी कोर्नर नीति बिजेपी रो जतो जरा क्रॉस है वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टी बिजेपी पार्टी को हेबा तिनी वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टी तिनी त्रिपुरा नि जतो स्मॉलेस्ट पार्टी त्रिपुरा मा थाति थरथर लो खेता मले त तामनि बगे हांचा कमाइ बगे त्रिपुरा मा ओ फान दो तिनी बुबा कमन बे कुबो चोबा तो बुबा राजिनि बगे दमर फिउन बे कुबो चोबा खाइ दो ओ सरवा जे कुनो সুশিত বঞ্চিত লাঞ্ছিত যে কোনো জাতি তো তিনি মোন্ডা তো সাদান তো বর্ণ তেলেঙ্গানা তো বর্ণ বাসনীতি গুণা হবে তিনি বোবাগা চলা খাইতে হবে আর বাতিমা জড়ব তিনি যত খানসে খাবাস খাবনকে বস কাঙ্গো जोंनि इनजास्टिस को जमाई जे बुजारो बिचारमे गावजारो बिचारमे रेड खाजो बिचारमे जिनि मानदे सुदे देवा सेजन तमनि जिनि बोबागा चला खाइए जिनि खप्लाय मन बिसिते वन लास्ट पार्टी खप्लाय मन बिसिते जों बस का पार्टनर सल्यूशन माने जिनि हासिनो अधिकार नै जिनि हासिनो शासन नै आम बस नांगा थानाय दं नागरिक आसुनिस्तम नरजोनो हामायवै नरजोनो काहामगो दंदि टे 4 to 5 months 4-5 मास 4-5 मास जेनो त्रिपुरा हा बेवा चेंज खानाय जिनि बोबागा नेतृत्वे त्रिपुरा था सरकार कुबुनाय बोबागा नेतृत्वे ओ हाव आहारि बसाराव जे सुजित बंचित लांचको उंकरेनो निजिनि बखरो पिसावै यो हाव निजिनि बर माने अधिकार नै थाङै माने अमाहाके तिनि जत पारबास खाबासे बसावने आसिसित जतुना हामबाय बोबागा आइलक्तु बिरादा त्रिपुरा जाति मानसो हामबाय।